ओके सर जी। प्रेज गॉड, परमेश्वर की स्तुति हो सुंदर समय के लिए। प्रभुंकर गौरव हो सुंदर समय निमंते प्रभुंकर प्रशंसा महिमा हेउ। तेणु प्रभुंकर प्रिय लोक माने मो जीवित प्रभु जीशु को धन्यवाद दिए जे आम समस्त को जीवित मान मध्य गणना करी सुंदर समय देउछंती। आज संध्याकालीन समय परमेश्वर निकटवर्ती हेबा तेबे निश्चय प्रभु आमर निकटवर्ती हेबे, कारण प्रभु प्रत्येक से करियछंती। तथा जो भाव मध्य बहुत सुंदर भाव से आराधनार निकटवर्ती करियछंती। प्रभु तांको मध्य आशीर्वाद करंतु। पुणी मते सुंदर समय देथिबा सिस्टर लुसी को मध्य मो धन्यवाद ज्ञापन करे, तथा जड़ित प्रभुंकर प्रिय लोक माननकु बेथेल प्रेयर होस्ट महाशय को समस्त को प्रभु जीसु ख्रीष्ट को सुमधुर नाम रे समस्त को नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड। परमेश्वर प्रिय लोक माने तेबे प्रभुंकर प्रिय लोक माने आसंतु आज आमे एक जनाशुना विषय रे आमे आलोचना करिबा प्रभुंकर जीवंत वाक्यरु। आमे देखिबा गीत संगीता 103 पर्वर सर आपनकर आवाज अटकी जाइतिला सर, पुनर्बार रेफरेंस। संगीता 103 पर दीपद प्रेज द लॉर्ड सर। द्विपद कहिले हां हे मोहर मन सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर और ताहांकर मंगल दान सब पासर नाही। थैंक यू सिस्टर जी। प्रभु वाक्य पठन एवं श्रवण हम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमेन। और वाक्य निमंते प्रार्थना प्रभुंकर समस्त विश्व प्रार्थना करियछ। प्रेज द लॉर्ड। मो आप जासुची। हेलो सर। आसु छे आज्ञा सर ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम रहिले तने कटि गला। ते प्रभुंकर प्रिय लोक माने मैं देखुछु गीत रचक से दाऊद कहउछंती, हे मोहर मन प्रभुंकर धन्यवाद कर ओ ताहांकर मंगल दान सबु पासर नाही। तेबे आजिर वाक्य अनुसार मोर प्रसंग रहबो ईश्वरंकर मंगल दान सबु पासर नाही। ईश्वरंकर मंगल दान सबु पासर नाही। परमेश्वरंकर इधर ला उसको दे दो, इधर ला, वो आएगा इधर। तेबे परमेश्वरंकर प्रिय लोक माने ईश्वरंकर मंगल दान सब पासर नाही। यदि चिंता करिबा सब ईश्वरंकर दान अटे। कौनसी विषय आम निजर नुह, सब ईश्वरंकर दान अटे। जीवन निश्वास प्रश्वास ए शरीर मध्य तांकर दान अटे। तेणु प्रभुंक लोक माने सबु तो तांकरी तांकु कि देबे, सबु तो तांकरी तांकु कि देबे, किछि नुहे मोर मुकी नेबी मुकी देबी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रिय लोक माने समस्त विषय ईश्वरंकर दान अटे। आमे जो समस्त विषय प्राप्त होइछे आमे पाइछे सब ईश्वरंकर दान अटे। किछि मध्ये आम नुह, निजर किछि नु प्रभु लोक माने। तेणु आमे ईश्वर को केबे मध्य पासरे जीवा नहीं, धन्यवाद देबा पाई भूली जीवा नहीं। आज आमे बंचिछे तेबे से प्रभुंकर
ଦୟା ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗ୍ରହ ସକାଶେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯିବାନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ସବୁ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅମଳ ଦାନ ଅଟେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇନଥାଉ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇନଥାଉ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାନ ଆମେ ପାଇଅଛୁ। ଆମେ ଭାବୁ ଏହା ମୋର ପରିଶ୍ରମ ସକାଶେ, ମୋର ଏଜୁକେସନ ସକାଶେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଉତ୍ତମ ମୁଁ ସର୍ଭିସ ପାଇଅଛି, ଉତ୍ତମ ପରିବାର ପାଇଅଛି, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଧନ ଅଛି, ମାନ ଅଛି, ସମ୍ମାନ ଅଛି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏହା ମୋର ପରିଶ୍ରମ ସକାଶେ। ଏହା ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଏହା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ କଣ, ଆମେ ତାହା ଦେଖିବା। ଉପଦେଶକ 2:24 କେହି ଜଣେ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ କଣ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଭୋଜନ ଓ ପାନ ପୁଣି ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ସୁଖ ଭୋଗ କରେଇବା ଅପେକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟର ଆଉ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ହୁଏ। ଉପଦେଶକ 2:24 ଲେଖା ଯେ ଭୋଜନ ଓ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟର ଆଉ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ହୋଇ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନୂତନ ନିୟମର ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ ସେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ସୋଲୋମନଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ। ଯେତେବେଳେ ସୋଲୋମନ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରଖି ନିରୀକ୍ଷି ଦେଖିଲେ, ଅବଶେଷରେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, ମନୁଷ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କଣ, ତାହା ସେ ଜାଣିଲେ ଅବଶେଷରେ। ତେଣୁ ଲେଖାଯାଏ ଉପଦେଶ ଦେଖିବା ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ କଣ, ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର, କାରଣ ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ତାହା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଅଟେ। ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଭୋଜନ ପାନ ଓ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟର ଆଉ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଭୋଜନ ପାନ କରୁଅଛୁ, କେମିତି କରିବା ଦରକାର? ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଅନେକ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପିତାମାତା ମାନେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ଭିସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସେମାନେ କୌଣସି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଣେ ତେଣେ କେବଳ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, କାଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ଯେ ମୋ ବାପା ସର୍ଭିସ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ବାପାର ମାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ସେମାନେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, ନିଜେ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। এই ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତେଣୁ ନିଜର ପରିଶ୍ରମରେ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଅଛି, ଆମେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ନିଜର ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବା, ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ଆମେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିପାରିବା। ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନୂତନ ନିୟମର ଜ୍ଞାନୀ ସାଧୁ ପାଉଲ ସେ ଲେଖନ୍ତି କଣ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ନ କରୁ। ଆଜି ଅନେକ ପରିବାର ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସେମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଳସୁଆ ଜୀବନ କାଟୁଅଛନ୍ତି, ନିଜର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା ସର୍ଭିସ କରୁଛି, ମୋ ଭାଇ ସର୍ଭିସ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେମାନେ କୌଣସି କାମରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ବେକାରରେ ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି।
ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପାପରେ ଲିପ୍ତ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଅହଂକାର କାରଣ କାହିଁକି ନା ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ବାପାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ବାପାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମାନେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ କହିବା, ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ଆମ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ କଣ ହୁଏ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ହୁଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦ୍ୟପି ଅଳ୍ପ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ତୃପ୍ତ ଲାଗେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ଲେସିଂ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ମୋର ପରିଶ୍ରମ ସକାଶେ, ମୋର ଜ୍ଞାନ, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ସକାଶେ ମୁଁ ପାଇଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଖାଉଅଛନ୍ତି, ଭୋଜନ ପାନ କରୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ତୃପ୍ତି ହଉନାହାନ୍ତି। ସୁଖ ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ, ଅମଙ୍ଗଳ ରହିଅଛି, ଚିନ୍ତା ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ହୁଏ। କାରଣ ଅଧିକ ଭୋଜନ ଅବା ସୁଖ କରିପାରେ। ଜାଣୁ ଯେ ସୋଲୋମନ ତାଙ୍କ ପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ପାନ ଏବଂ ସୁଖ ଭୋଗ କରିନାହିଁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ କଲେ, ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ, ଚାଖିଲେ, ପରଖିଲେ, ନିରୀଖିଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ହୁଏ। ସେ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ସେ 12 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ ଯେ ଯାବ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ଓ ସୁକର୍ମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ମାନେ ଆସୁଛି। हेलो सर। ଆସୁଛି ସାର୍। ଆସୁଛି କୋଟି କୋଟି ଗ୍ଲାସ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଉପଦେଶକ 3 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯାବ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ଓ ସୁକର୍ମ କରି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭୋଜନ ପାନ କରି ସକଳ ପରିଶ୍ରମରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ମଣିଷ ଯାବ ଜୀବନ ଯେତେ ଦିନ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ରହିଅଛୁ, ଆନନ୍ଦ ଓ ସୁକର୍ମ ବା ଉତ୍ତମ କର୍ମ ବା ଭଲ କାମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟର ଆଉ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛୁ, ଆଉ ସେ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ହୁଏ, ତେବେ ଆମର ଜୀବନ ଯାପନ, ଆମର ଜୀବନ ସାରା ଯେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଅଛନ୍ତି, ଆମେ 2 ଗୋଟି ବିଷୟ କରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ ହଉଛି? ଯାବ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ, ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବା। କାରଣ ଦିନର ବିଷୟ କଣ? ସୁକର୍ମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ନାହିଁ। ସୁକର୍ମ, କୁକର୍ମ ନୁହଁ। ଜଗତକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଲୋକମାନେ ଯାବ ଜୀବନ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜର ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ବଳ ପାଇଁ, ନିଜର ପୋଜିସନ ପାଇଁ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ନାହିଁ, ସୁକର୍ମ ନାହିଁ, ସେମାନେ କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଆସକ୍ତ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ
आमे जीवन रे मंगल पाइबा को चाहूं तेबे आमे सुकर्म करिबा उत्तम काम करिबा तेबे प्रभु आमन कोन करिवे ना मंगल विषय प्रभु देवे कारण प्रत्येक मनुष्य भोजन पान करे अपना सकल परिश्रम रे सुख भोग करिवो काहे सुख भोग करिवो जेहेतु से उत्तम कर्म करिछि सुकर्म करिअछि आ सुकर्म रे आनंद करिबा अपेक्षा सबुठारु महान विषय अटे तेणु पवित्र बाइबल रे लिखा जाए जदि मु सत्कर्म करिबी आ दुख उठेबी तेबे मो पई आशीर्वाद रही अछि प्रभु लोक माने प्रेज द लॉर्ड आज अनेक लोक माने से माने कुकर्म करी से माने दुख पाउ अछंती लोक माने कुकर्म करूछंती खराब काम करूछंती दुख पाउछंती जेल जाउछंती मरि जाउछंती जीवन रे मंगल नाही जीवन रे आशीर्वाद नाही किंतु यदि प्रभुंक निमंते आपण ओ मु सुकर्म करिबा अपेक्षा यदि दंड पाउछु कष्ट पाउछु तेबे मंगल विषय अटे ईश्वरंकर आशीर्वाद हम मानकर जीवन रे रही अछि परमेश्वर प्रिय लोक ते प्रभुंक प्रिय लोक माने प्रभु सदा बेले से चाहती आंभ मानक जीवन रे मंगल देवा पाई प्रभु कदापि केबे हे अमंगल चिंता करि पारंती नहीं अमंगल करे पारंती नहीं एही प्रकार परमेश्वर को आमे जानि अछु से प्रभु चाहती जे मोहर लोक माने मोहर संतान मोर संतति माने मंगल पांतु यह प्रभुंकर इच्छा तेणु आमे देखिबा जे प्रभु आम प्रति केते से मंगल करबा को चाहती लोक माने भल बदल रे से माने मंद को ग्रहण करूछंती जे मंगल पाइबा पय चाहू अछु तेबे आमे ईश्वरंकर आज्ञा को पालन करबा को पड़िबो जा मु कहिली जे मनुष्यर संपूर्ण कर्तव्य ईश्वरं को प्रेम करबा तांकर आज्ञा से पालन करबा कारण एहा ही मनुष्यर संपूर्ण कर्तव्य कर्म अटे आ प्रभु सदा बेले आम मानक प्रति मंगल ही करंती अनेक समय आमे चिंता करू जे कोनोसी समस्या हे गला परे आमे को प्रभु तुमको देखा जाऊ नाही कि काहे कि मो प्रति अमंगल घटु अछि समस्या आसु अछि दुख आसु अछि या प्रभु करू नाहंती प्रभु सदा बेले मंगल चेष्टा करंती हमर निजर भूल सकासे निजर पाप सकासे आमे अबाध्यता जीवन काटू तेबे अमंगल घटिबो तेणु प्रभु प्रतिज्ञा से करियछंती जे से केते मंगलमय परमेश्वर जदि आमे देखिबा द्वितीय विवरण 30 पर्वर 15 पद देखिबा जे हमनकर परमेश्वर हम मानकर निमंत से मंगल ही रखि अछंती मंगल ही चिंता करंती किंतु काहे कि आमे मंगल लभी पारु नाहु देखो आज मु तुमको सम्मुखरे जीवन और मंगल पुणी मरण और अमंगल रखिली प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर प्रिय लोक माने देखंतु देखो आज मु तुम सम्मुखरे तुम निकटरे जीवन और मंगल पुणी मरण और अमंगल रखिली प्रभु रखि अछंती प्रभु ऑप्शन दे अछंती आपण को मते ताहा बाछिबा को पड़िबो चयन करबा को पड़िबो प्रभु समग्र मानव जाति को आंभ मान को से स्वाधीन दे अछंती आ से स्वाधीन से चाहंती आद्यरु परमेश्वर आदम और हवा को कोन कर दिले स्वाधीन देथिले किंतु प्रभु सेमानंकर सम्मुख रे सेमानंकर निकट रे परमेश्वर एही चारि गोटी विषय रखिथिले कोन रखिथिले जीवन रखिथिले मंगल रखिथिले पुणी मरण रखिथिले पुणी अमंगल रखिथिले प्रभु दुई गोटी विषय रखिले किंतु से माने मंगल को से माने चयन न करी अमंगल को चयन कले जीवन को से माने चयन न करी मरण को चयन कले बाछिले आशीर्वाद को न बाछि से माने अभिशाप को बाछिले जो द्वारा
जगत मध्य पाप प्रवेश कला आ पापर वेतन मृत्यु अटे। तेणु प्रभुंकर प्रिय लोक माने परमेश्वर आज आंभ मानकर सम्मुख से रखुअछंती मंगल आ अमंगल, जीवन आ मरण, आशीर्वाद और अभिशाप, किंतु आपण को मते ता बाछिबा को पड़िबो। जहाँ परमेश्वर रखी नाहंती, जहाँ परमेश्वर चाहती नहीं आमे ताहा ही करू। अनेक समय लोक माने कहंती परमेश्वर सबु जानती जे काहे कि परमेश्वर रखिले से फल को। कोन प्रभुंकर भूल थिला कि परमेश्वर स्वाधीन चाहती, स्वाधीन देउछंती मनुष्य। तेणु प्रभुंकर प्रिय लोक माने आज प्रभु आम समस्त को स्वाधीन देउछंती। तार अर्थ होची निज इच्छा सम कार्य करिबा, आम मन जहा चाहे करिबा, सेही प्रकार करिबा, निज इच्छा रे निज इच्छा चलिबा, तेबे सर मोह आपनकर पाइबा आवाज नाही। आसुना। मो साउंड आछि? हेलो आସୁଛି हेलो ସାର୍। सर। स्वाधीन अर्थ फ्रीडम अर्थ यह नुह जे आमे निज मन जहा चाहिबो, निज इच्छा जहा आमे ताहा करिबा। प्रभु एक नियम दे अछंती जे आमे क्यों रास्ते रे चलिबा, तेबे आमे आशीर्वाद पाइबा, मंगल पाइ। कारण आंभ मानकर परमेश्वर केबे मध्य अमंगल चिंता करि पारंती नाही। चिंता करंतु माने एक जगतर पितामाता भावरे निजर पुओ झियो मानक प्रति एबे मध्य कोनोसी पिता माता आज्ञाଙ୍କର अमंगल आवाज चेष्टा आसुनाହିଁ। करंती ଆପଣ ମାନେ नाही, ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି କି? अमंगल करि पारंती नाही। टोटल आवाज आसुनी। आସୁଛି मेरे पटे। हेलो ଆମର ଆଡେ मोसन आसु ଆସୁଛି नहीं। ଦିଦି, ଆମର ଆଡେ ହଁ ଆସୁଛି। ଭଏସ କୋଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। हालेलुया। आसला साउंड यस सर यस। ते परमेश्वरंकर प्रिय लोक माने परमेश्वर आमको निमंते मंगल ही चेष्टा करंती। जगतर कोनोसी पितामाता निजर पुओ झियोमानक पई केबे मध्य अमंगल करि पारंती नाही, अमंगल चिंता करंती नाही। जेमते लेखा अछि तुमर जागतिक पिता माता जदि गोटे पुओ गोटे झियो कहबो मम्मी मते टे पानी दियो बोली मागिबो, तेबे ता निजर बापा के मां पानी बदले ता कोन से माने विष देबे कि? कदापि नुह। प्रभु कहिले तमे जदि मम्मी मते रोटी दे बोली कहिले कोन से लोक आपनको बिछा देबो कि, सर्प देबो कि? केबे नुह। तेणु प्रभु कहिली तुमर जागतिक पिता दुष्ट हेले सुद्धा से निजर उत्तम विष्ट दान करि पारंती। तुमर स्वर्ग पिता कोन से मानक ठारो अधिक दे पारिबे नाही कि? प्रभुंकर प्रिय लोक माने प्रभु सदा बेले आपणक पाई मो पाई मनुष्य मानक निमंते मंगल चेष्टा करंती, मंगल ही करंती, अमंगल केबे मदे करि पारंती नाही। तो आमे मनुष्य मात्रे आमे रक्त मांसर गड़ा मनुष्य যদি আমি যাহাକୁ বেশি ଭଲ ପାଉଛୁ, ବେଶୀ ସ୍ନେହ କରୁଛୁ, ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲା, ବିయోଗ ଘଟିଗଲା, ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟେଇଲେ କାହିଁକି? ତୁମକୁ ଦେଖା ଯାଉ ନାହିଁ କି? କାହିଁକି ସମସ୍ୟା ମୋ ପରିବାରରେ, ମୋ ଜୀବନରେ, ମୋ ପୁଅ ଜୀବନରେ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟୁଛି? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟ ଦୋଷ ଦେଇଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବି କରନ୍ତି
ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ଆମଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଲୋକ। ତେଣୁ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କରୁଣମୟ ଯୀଶୁ ତୁମେ, ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କରୁଣମୟ ଯୀଶୁ ତୁମେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, କରୁଣାମୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାବେଳେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କରିବା? ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶିଖେଇଲେ, ମନ୍ଦ ବଦଳରେ କାହାର ମନ୍ଦ କର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଅମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ, ମନ୍ଦ ବଦଳରେ ମନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ 5 ପର୍ବର ଲେଖାଛି, ସଦାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କହିଲି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମର ପିତା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିବା ନାହିଁ। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मो साउंड आछि? Yes, sir, yes. ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ओके, लाइट टा चली गला, किछि कथा नै। हेलो, मो साउंड आछि परा? Yes, sir. ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ओके, तो प्रभुଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକ ମାନେ, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନକୁ ପାସ୍ କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲେଖା ଯେ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବର 12 ପଦରେ, ପରୋପକାର ଓ ଦାନ କରିବାକୁ ପାସର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାର ବଳିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରମ ସନ୍ତୋଷ ହୁଏ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ପାଇଅଛୁ, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବା ନାହିଁ, ପାସରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଉତ୍ତମ ଏକ ପଦବୀରେ ଅଛୁ, ଏକ ସର୍ଭିସ କରୁଅଛୁ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଅଛୁ, ଧନରେ, ଜନରେ, ମାନରେ, ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ସେଇ ମଙ୍ଗଳ ଦାନକୁ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଅନ୍ୟକୁ ଆମକୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପରୋପକାର, ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିବା। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ସର୍ଭିସ ପାଇଅଛୁ, ଆମେ ଉତ୍ତମ ଏକ ପୋଜିସନରେ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଇ ଦାନକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଉପକାର କରିବା, ଅପକାର କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉପକାର କରିବା।
तेबे लोक माने प्रभुंकर परिचय पाइबे। तीन गोटे विषय आम देखा समाप्त करवा। एबे आम दान विषय देखा। तीन गोटे दान स्पेशल दान अटे किंतु समस्त दान ईश्वरंकर दान अटे। सब विषय ईश्वरंकर दान अटे किंतु तीन गोटे विषय आम देखा। फास्ट गिफ्ट बा दान होची गिफ्ट ऑफ वाइफ। स्त्री ईश्वरंकर दान अटे। यदि आम देखा आदि पुस्तक 2 पर्वर 22 पद और 23 पद रे जेते बेले आदम एकुटिया से थिले किंतु परमेश्वर जेते बेले आदम को गोटे गिफ्ट से देउछंती। आदम कौन से गिफ्ट पाइला पर से कौन कहउछंती एथर हेला माने ए गिफ्ट मते आवश्यक थिला प्रभु बोली से कहउछ। एथर हेला। प्रभुंकर प्रिय लोक माने अनेक समय युवा थिबा समय युवती थिबा समय आमे प्रार्थना करी तो प्रभु मते गोटे उत्तम पात्र दियो, उत्तम पात्री जोगाओ, गोटे पुओ गोटे झियो से सर्विस करी थाउ, से तुमको जानी थाउ, से पास्टर थाउ। आमे प्रार्थना करी थाउ प्रभु तांकर समयानुक्रमे आमको दियंती। आमे दान प्राप्त हो जाओ। आ दान पाइला परे अनेक परिवार अनेक लोक माने भूली जानती। ईश्वर को धन्यवाद दियंती नहीं। सुन जहां मागिबे निजर इच्छा पूर्ण हेला परे आ ईश्वर को धन्यवाद देबे नहीं। प्रार्थना बंद, वाक्य पठन बंद। तापर कहबे कौन करी बुल भौणी जेते मो प्रभु को जानिली मोर यौवन अवस्था समय रे जेते मो बाहा हेनतिली प्रभु बहुत समय दउतिली, बहुत गीत गाउतिली, बहुत वाक्य पढुतिली। एबे बाहा हेली परा, पोझियो हेला परा, एबे समय नहीं परा। प्रभुंकर प्रिय लोक माने आमे जो समस्त दान प्रभु हमको देई अछंती आमे प्रभु को धन्यवाद देबा पई केबे मध्य भूलिबा नहीं। तेणु प्रभुंकर लोक माने लेखा जाए नीति वचन 8 पर्वर 22 पदरे जे स्त्री एक एही प्रकार एक दान अटे जे से अनुग्रह पाए। के अनुग्रह पाए? पुरुष पाए। लेखा जाए जो लोक भार्या पाए से उत्तम वस्तु पाए और सदा प्रभु ठारू अनुग्रह पाए। एते बड़ दान प्रभु हमको देई अछंती। आमे गोटे भार्या को ठारू तांको पाइला परे प्रभु हमको दुईटी विषय देउछंती। प्रथम विषय जे उत्तम वस्तु रे प्रभु हमको परितृप्त करंती। समस्त उत्तम वस्तु रे तापरे अनुग्रह प्रभु दियंती। काहाको पाइला परे क्यों गिफ्ट पाइला परे प्रभु अनुग्रह दियंती? एक वाइफ एक भार्या पाइला परे। तेणु हे परमेश्वर प्रिय लोक माने, हे पुरुष माने निज निज भार्या को तुम्हें प्रेम कर, सम्मान कर, आदर कर। कारण परमेश्वर तुमको जो गिफ्ट देले से गिफ्ट रे 2 प्रकार आशीर्वाद प्रभु ऑटोमेटिक देउछंती। उत्तम वस्तु रे परिपूर्ण करिवे, समस्त वस्तु रे समस्त आवश्यक प्रभु पूर्ण करिवे। एवं सेकंड विषय होची अनुग्रह आपण पाइबे। अनुग्रह आपण प्रभु देई अछंती। तेणु अनेक परिवार रे आमे अनेक विवाद देखिबाक पाऊ। तेणु निजर पत्नी मानक आमे प्रेम करिवार आवश्यक अटे। आउ पत्नी पाइला परे प्रभु को भूली जीवा नहीं। अनेक लोक माने भूली जानती। सेकंड विषय देखिबा गिफ्ट ऑफ चाइल्ड। संतान संतति ईश्वरंकर दान अटे। गीत संगीता से 27 पर्वर 3 पदरे लेखा जाए। ए विषय मध्य लोक माने विवाह कला परे जहा परमेश्वर मागिले प्रभु एक बेस्ट कन्या को देले। पाइला परे 10 वर्ष हो गला, 5 वर्ष हो गला, 1 वर्ष हैला से माने पुओ झियो पाउ नाहंती। केते क्रंदन करते प्रभु मते गोटे पुओ दियो, मते गोटे झियो दियो बापा। प्रार्थना करिवे के 10 वर्ष के 5 वर्ष के 2 वर्ष के 1 वर्ष रे प्रभु दान करंती। एक संतान दियंती, एक झियो को दियंती। पाइला परे अनेक लोक माने, अनेक माँ माने, अनेक बापा माने भूली जान आउ प्रभु को धन्यवाद देबे नहीं। आउ धन्यवाद प्रभु को देबे नहीं। तेणु दाऊद कहते हे मोहर मन
ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ଓ ତାହାଙ୍କର କାହାର ତାଙ୍କର କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ ପାଶୋର ନାହିଁ, ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ। ଆଜି ତମେ ଯୋଉ ପଜିସନରେ ରହିଅଛ, ଯାହା ବି ପାଇଅଛ, ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରଭୁକୁ ମାଗିବା ପ୍ରଭୁ ତାହା ଆମକୁ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ପାଇଲା ପରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କଣ କରିବି ଲୋ ମାଉସୀ, ଭଉଣୀ, ଜଞ୍ଜାଳରେ ଅଛି ପରା, ସ୍ୱାମୀ ସର୍ଭିସ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅକୁ ସମ୍ଭାଳୁ ଅଛି, ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ପାଇଁ ତ ସମୟ ନାହିଁ ପରା। ମଣିଷ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଆମେ ଅଟୁ। ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ରବିବାର ଦିନରେ ବେଶୀ କାମ ପଡିବ, କଣ କରିବା, ଆଜି କୁଣିଆ ଆସିଛନ୍ତି ପରା, ଆଜି ଯିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ବାଇବଲରେ ଜଣେ ନାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, ହାନା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ହାନା ସେ ବିବାହ କରିଅଛନ୍ତି, ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ 84 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ ଥିଲେ, ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦିଅ ବାପା। ସେ କହିଲେ ମତେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦିଅ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ନିଜର ପରିବାର ଲୋକ କେତେ ତାନା ମାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସମାଜ କେତେ କଥା କହୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାହା ଅନୁଭବୀ ଅଟୁ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଜଣେ ଯଦି ପିତାମାତା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି, ନିଜର ପିତାମାତା ବି କହନ୍ତି, ସମାଜର ଲୋକମାନେ କହିବେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାନା ମାରିବେ ସେମାନେ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ନାମ ଦେବେ, କଣ ଦେବେ, ତୁ ବନ୍ଧ୍ୟା ଲୋକ, ତୁ ଆସିନା, ତୋର ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଅଶୁଭ ହେଇଯିବ, ଅନେକ ତାନା ମାରିବେ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ହାନାଙ୍କ ଜୀବନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ହାନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ଦେବେ। ଆଉ ସେ ମାଗିଲେ, ଆଉ ଯାହା ସେ ମାଗିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ, ପୁଅ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଲେ। ଆଉ ପୁଅ ପାଇଲା ପରେ ହାନା ଭୁଲି ଗଲେ କି? ଭୁଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମାଗିଥିଲେ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ନିଜର ପୁତ୍ର ସାମୁଏଲକୁ ସେ କଣ କଲେ, ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟতে ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯାହା ମାନତ କରିଅଛୁ ତାହା ସଫଳ କରିବା। ଯଦି ମାନତ କରିନାହୁଁ ତେବେ ତାହା ଅଲଗା ବିଷୟ। ମାନତ କରି ଯଦି ଆମେ ସଫଳ କରିନାହୁଁ, ତେବେ ମାନତ ନ କରିବା ଭଲ ବୋଲି ବାକ୍ୟতে ଲେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଆମ ମୁଖରେ ଆମେ କହିଅଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଦିଅ, ଝିଅ ଦିଅ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବାପା ମୁଁ ଏହାକୁ ଦେଇଦେବି। ପାଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ ଅଛି, କେମିତି ପଠେଇବି ବାହାର ଦେଶକୁ, ବାଇବଲ କଲେଜକୁ ପଠେଇବି, ସର୍ଭିସ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ, ପଠେଇବି ନା, ମୋ ଗୋଟେ ପୁଅ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ମଧ୍ୟ କହିଅଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାହା ଆମେ ଦେବା। 3 ନମ୍ବର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଗିଫ୍ଟ ଅଫ ସେଲଭେସନ, ପରିତ୍ରାଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ଗୀତ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବର 8ରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ। ଆମର କୌଣସି କର୍ମ ସକାଶେ ନୁହଁ, କ୍ରିୟା କର୍ମରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ এই ପ୍ରକାରେ ଆମକୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ସେ କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା ପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ, କିଛି ଦିନ ମାସ ଗଲା ପରେ ଧୀରେ 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 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛୁ ବୋଲି ବଞ୍ଚିଯିବା ତାହା ନୁହଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବୁ ତାହା ନୁହଁ। ଯଦି ଭୁଲି ଯାଉଅଛୁ, ପାପ କରୁଅଛୁ, ତେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନକୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ଆମର ଜୀବନ, ନିଶ୍ୱାସ, ଏଇ ଶରୀର, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ
तीन गोटे विषय ईश्वर स्पेशल गिफ्ट अटे ता होची कोन फास्ट देखिलु गिफ्ट ऑफ वाइफ गिफ्ट ऑफ चाइल्ड गिफ्ट ऑफ सेल्वेशन आई समस्त को उत्तम एक स्त्री दरकार स्त्री पाइला परे संतान संतति दरकार तापरे ए सब पाइला परे उद्धार भी आवश्यक परित्राण दरकार मोक्ष दरकार स्वर्ग दरकार तेबे सही प्रभु को विश्वास करिबा तेबे आमे स्वर्ग पाइबा तेणु दाऊद कहती हे मोहर मन सदा प्रभुଙ୍କର धन्यवाद कर ताहांकर मंगल दान सबु पासुर नाही भूली जाओ नाही आज प्रभु हमको जो समस्त दान रे परिपूर्ण करियछन्ति आमे पाई अछु आमे केबे मदे प्रभु को आमे भूलिबा नाही पासुरे बिबा नाही आमे प्रभु को सदा सर्वदा आमे प्रभु को धन्यवाद देबा प्रभुଙ୍କର गौरव करिबा प्रभु आज रे वाक्य रे हम समस्त को बहुल परिमाण रे आशीर्वाद प्रदान करंतु आमेन।